سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركبو نيشان علي بيتاسب كمي تخوانو كل سلام እግዚአብሔር ይመስገን በወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም እውን በብዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓልቲ ሙሉ ተስፋእያ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናለይ ብሰላም መጻኹም ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ዝኸውን ከዓ ከምዛ ትሪእዎ ኣለኹም ዋጋ ወርቂ ሎማዓንቲ ወሲኹ ደቀኒ ሱነ ዝብል ጁን 21 ወይ ከዓ ሰነ 14 እዩ ዝኸውን ዘሎ ከ14 ካራት እስካብ 24 ካራት ዘሎ ኸሪና እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንኽትከታተሉ በአኽብሮት ይዕድም ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ንኽተበረታትዑኒ ብትሕትና ይላው ላይክ ሸር ነትገብሩለይ ካብ ልብና መስገንኩያ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ተፈቲኻና ሐመር ተፈቲኻና ገዛ እንታኪየት ገዛዬ እመጽንደ ብዋጋዬ እንታኪየት ሐመሬ በዲፍናያን ብዛሬ እንታኪየት ንብረቴ ቀሲልካ እንደዝሕተቴ እንታኪየት ንብረቴ አርግዕዮ كبرات حواتي تملسنا تراخينا لنا بمجمريا نريو بعل 14 كاراتي يكون بعل 14 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحن تجرام ورقي بناي أمريكا دولار بسبعة شعات نتقي 85 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعسرت خلتش حن شو عتميتن كل التقرشنيو في شهد أو بعيد زلو زي نايت ورق نايت جرام واقع بتشعيو إن لو معتون كم نايت مالي كنا زازر كله بدعميك الناش جيرونيو مالتيو قتلنا نريو بعد 15 كارات يكون 15 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوات واقع نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب85 نتبي 62 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعسرت 3600 قرشنيو النشاط أو عيل زلو بهراو بانكي مالتيو قتلنا نريو بعل 16 كارات يخون 16 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوج أواجا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار بتيسعن حدا نتقي 35 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعسرت 4515 قرشنيو كشيت أو عيل زلو بهراو بانكي مالتيو بعد 16 كارات كميتين تايزا أكل برسنت ورقي زحازيت لكمني كميتي كبابي سوسان حدا نتبي 30% نايت ورق نزهنا زحازو خيلو اتي 39.3% دما زتفلالي عينة معدنات حاويسكا كمن برتا برات زينك حاويسكا زسرح عينة ورقيو ازي مالت دعم تنكرايو مالتيو قتلنا نريخ عني بعال 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحنت جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب9 نتوي 0.8 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام ب15,405 نيو كشيت وعيلو زلو مالتيو بمقصعد انريخ عني اتي بعلمنا تفلات النزلو بدعمت انكارا نبدس لكم عين الديزاين نبدس لكم عين حري قيركم تسرحوا عينة ورقيو بعد 10 شومن تكارات بعد 10 شومن تكارات بناي مستعدي او إثيوبيا بناي إثيوبيا بهراو بانكي زوز أواغا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار بميتن كريتن نتويسا عن 6 سنتيم دولار كشيت كله بناي إثيوبيا جنزب كعام بعسرت 329 نيو كشيت وعيلو زلو مالتيو بعد 10 شومن تكارات انقدي انتاي زأكل نايت ورق نزهنا انتاي زأكل ورقي يسرح انتلكمني كاميتي 75% ويم دمو 750% يسرح كاميتي 75% يلنايو
ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ደግሞ 25% ተሓዊሱ ክስራሕ ከሎ እዚ ማለት መብዛሕትኡስ ብወርቂ ይስራሕ ዘሎ እዚ ድማ ብጣዕሚ ተፈላጥነት ኣለዎ ኢሉ እውን ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውዎን ቀለበት እዩ ናይ ክሳድ ሃብል ሰንሰለት ብጣዕሚ እዮም ዝስርሕዎ ከምኡ ዓይነት ወርቂ ከም ትሪእዎ ኣለኹም 95% ወርቂ ገይሮም 25% ድማ ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ከም ብረታ ብረት ዚንክ ገይሮም ክሰርሕዎ ከለዉ ብጣዕሚ ጠንካራን ተፈታውን ይገብሩ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ድማ ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 19 ካራት እዩ 19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ108.46 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ17,218 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓ በዓል 20 ካራት ይኸውን 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ114.21 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,145 ቅርሺ ይመፀሎ እዚ እውን ካብ 100 ክንደይ ፐርሰንት ወርቂ ጌርካ ይስራሕ ከልኩም 82.8% ወርቂ ጌሮም ክሰርሕዎ ከለዉ 17.20% ድማ ካልኦት ዓይነት ማዕድናት ሓዊሶም ይሰርሕዎ እዚ ድማ ካብ 18 ካራት ዝበለፀ ብጣዕሚ ጠንካራን ለስላሳን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ብዓለም ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ ብቻ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ በአውሮፓ ሃገራት ይኹን በዓረብ ሃገራት በአፍሪካ ኢሉውን በኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተፈታውነትን ተፈላጥነትን ዘፍረየ ዓይነት ካራት በዓል 21 ካራት እዩ 21 ካራት እንግዲህ ልዕሊ 85% ናይ ወርቂ ንፅህና ዘለዎ ኮይኑ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ119.90 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,012 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ሎማዓንቲ ብጣዕሚ ቅናሽ ገይሩ እኒሆ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ በዓል 22 ካራት ክኸውን 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ125.61 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,959 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል 23 ካራት ክኸውን እንግዲህ ካብ ሕዚ ዝረአናዮም ዓይነት ወርቂ ንዝተፈላለየ ዓይነት መጋየፂ ክጠቕሙ ከለዉ 23-24 ካራት ግን ንመጋየፂ ብዙሕ ኣይምከሩን ምክንያቱም ብወርቂ ብቻ ስለ ዝስርሑ ብቐሊሉ ክስበሩን ብቐሊሉ ክበላሸውን ስለ ዝኽእሉ እዚ ንኢንቨስትመንት ብቻ ዝጠቅም ዓይነት ወርቂ እዩ ናይዚ ዋጋ ድማ ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ131.30 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ድማ ብ20,868 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ በዓል 23 ካራት ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት ክኸውን በዓል 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ብ137.05 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,770 ካራት ብ21,770 እዩ ክሸጦ ውዒሉ ዘሎ እዚ ብናይ ብሄራዊ ባንኪ ኮይኑ ናይታ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ማለትም እቲ ወርቂ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቐየረ ዓይነት ወርቂ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ሰነ 14 ወይ ከዓ ጁን 21 ዝነበረ ዋጋ ወርቂ ከምዚ ይመስል ነይሩ ከምቲ ዝፍለጥ ካብ ሶኒ እስካብ ዘሎማዓንቲ ብጣዕሚ ዝተረጋግዐ ዋጋ ወርቂ እንሂብ ሎማዓንቲ ፅባሕ ድማ ዕለተ ሶኒ እዩ ሓድሽ ዋጋ ሒዙ ክወፅእ እዩ ክወስኽ ድቀንስ ንዝሎ ማሕበርና ንሪኦ ንኸውን ምክንያቱም ኩሉ ግዜ ሶኒ እዩ ዕዳጋ ዘፍለጥ ማለት እዩና እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገን ኮየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ሰሰናይ ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኩም ባይ ባይ